जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं आप लोगों के? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यंगस्टर है मोहम्मद इनाम, रेसलर फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। और भाई इनके एजाज में ये जाता है नेशनल लेवल पे, तो इन्होंने बहुत सारी रेसलिंग भी की है और बहुत सारे लोगों को गिराया भी है और गोल्ड मेडल भी हासिल किए। लेकिन इस दफा की कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए और मेरे ख्याल में 40 साल बाद जाके पाकिस्तान ने ये हासिल किया और ये क्रेडिट अस्सलाम वालेकुम इनाम, क्या हाल है? ठीक ठाक यार, बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे तुम्हें बुला के इनवाइट करके। गुजरांवाला से तुम्हारा ताल्लुक है और गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है तो लेकिन तुम सेहत से कोई इतने ज्यादा पहलवान लगते नहीं हो मुझे। ये कैसे पहलवान हो तुम? ये वेट कैटेगरीज आ गई है ना, तो अब ज्यादा हेल्दी होना जरूरी नहीं, अब वेट के हिसाब से कंपटीशन। तो तुम लाइट वेट वाली कैटेगरी? मैं 84 kg में। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। तो ये क्या बचपन से पहलवानी का तुम्हारी फैमिली में भी आई बिलीव वालिद साहब और दादा परदादा? जी मेरे वालिद साहब और दादा जी भी करते रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने थोड़ा ज्यादा कराई है। तो बचपन से शौक था तुम्हें? जी बिल्कुल। तो क्लास में तो तुम बड़ी ठुकाई करते होगे अपने क्लास फेलोज की? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा बहुत रोब दबदबा होगा, हर कोई डरता होगा अभी भी तुमसे, नहीं? इनाम पहलवान। हाँ, इनाम पहलवान आ गया। ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे बड़े प्यार से रहता हूँ। अच्छा। भोला सा लगता है मुझे शख्स इनाम। बिल्कुल इनाम, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एमबीए भी साथ साथ कर रहे हो? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, लोग समझते थे कि पहलवान जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और आप तो माशाल्लाह एमबीए के सेकंड सेमेस्टर में हो पंजाब यूनिवर्सिटी? थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप ओपोनेंट से लड़े होते हो तो कहते हैं कि जो उससे गुस्सा जो है आपका पीक पे होना चाहिए ना, ताकि आप में वो जज्बा, वो मोटिवेशन आए कि यार मैंने से मारना। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं पीक पे होना चाहिए, लेकिन ज़हन चलना चाहिए कि किस वक्त पे कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, तो सबसे कॉमन कौन सी टेक्निक होती है, हमें भी कोई बता दो। खवातीन भी आपस में जब कभी करें तो मतलब समझ गए ना? तो वो क्या कहते हैं उससे? कुश्ती में हमारी तो सिंगल लेग टैकल वो ज्यादा अहम होती है, क्योंकि डबल लेग टैकल वो उससे आप अगर अपोनेंट को आगे गिरा लेते हैं तो उससे फिर आपको एज मिल जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कर सकते हैं। और मुक्के शुक्के तो इसमें नहीं होते? मैं ब्रेक में यही अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैं पूछी थी मुक्के शुक्के मारते हो कि नहीं, तो कहता है मुक्के नहीं मारते। ये कैसे करते हो? मुक्के वगैरह तो फाउल होते हैं। इसमें यह है कि आपने इसके डिफरेंट जो स्टाइल होते हैं कि इसमें आपने कौन कौन सी जगह पर जाके पॉइंट लेने हैं। तो इसमें अगर आप अपने अपोनेंट की कमर पकड़ लेते हैं तो इसका एक पॉइंट होता है, अगर रोल करते हैं तो उसका, अगर आप कंधे लगा देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। मुक्के तब मारते जब बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा। वैसे वाकई में कभी गुस्सा चढ़ा कि मुक्का मार के इसको तो मैं गिराता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कोई मसला हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके भाइयों में और भी कोई है इसमें पहलवानी में? नहीं इंशाल्लाह, अभी तो बाकी छोटे हैं भाई, तो इंशाल्लाह उन्हें भी आप सबसे बड़े? जी बिल्कुल। मुझे बताओ, रेसलर्स जो होते हैं वो तो पूरा गाना तो गा ही लेते हैं, उसकी शक्ल से देखो वो तुम्हें हीरो भी लग रहा है, तो हीरो भी आ सकता है कि भी मतलब बकरा पूरा का पूरा खा लेते हैं, कोई इधर उधर किसी को पूछते भी नहीं, लिफ्ट भी नहीं कराते। तो क्या खुराक क्या है आपकी? 12-13 पराठे तो एवं खा लेते होगे ना, उसके बाद खाना असल शुरू होता होगा। ये आपको तो मुझे देख के लग रहा है कि मैं इतना खा लेता हूँ। नहीं इतना नहीं, ऐसी नहीं कोई बात होती है कि जरा डाइट भी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वेट कैटेगरीज आ गई हैं अब। तो पहले भी नहीं कोई खाते थे बकरा, लेकिन बातें बनी हुई थी। लेकिन नाश्ता क्या करते मुझे भाई इनाम, मुझे बताओ कि रेसलिंग के हवाले से फैसिलिटीज वगैरह हमारे मुल्क के अंदर कितनी है इंटरनेशनल लेवल से अगर कंपेयर किया जाए, तो आर यू सैटिस्फाइड और नॉट? अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के ना, अगर सिर्फ हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो हमारा ख्याल ये होता है कि जी उनसे नहीं हारना। तो अगर हम देखें कि मैट्स वगैरह देखें जिस पे हमारा कंपटीशन होता है, ट्रेनिंग करते हैं जिस पे हम, तो वो इंडिया में सिर्फ दिल्ली में 16 मैट थे। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो वो सिर्फ 8 मैट हैं और उनके ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं 2-2, 4-4 साल से। तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम अपनी फेडरेशन की तरफ से देखें जितना उनको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, तो चौधरी असगर साहब माशाल्लाह हमारे वो सेक्रेटरी साहब हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें ईरानी कोच मंगवा के दिए, रेसलर्स मंगवा के दिए, कैंप वगैरह लगाए, तो वो अपनी तरफ से तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं हुकूमत से कहूँगा कि हमारे जो फेडरेशन के अलाउंसेस है उन्हें अगर बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा, इससे रेसलिंग बहुत आप जा सकते हैं। सुंदर, इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल रेसलर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इनके नाम से बड़े बड़े पहलवान कांप जाते थे, नासिर भोलू साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके?
بالکل خیریت ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ناصر بھائی, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو پروگرام میں شامل کر کے. ناصر بھائی, ہمارے ذہن میں پہلوانی کا کانسیپٹ آبویسلی آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں, اور پہلوان کا ایک بڑا جان والا ایک تگڑا جو ہے وہ امیج ہمارے ذہن میں تھا. انعام بھائی جو ہیں یہ گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں, لیکن صحت میں یہ بالکل سمارٹ سے لگ رہے ہیں, بالکل کوئی پہلوان والی بات نہیں لگ رہی. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلوان ہوتا ہی سمارٹ ہے. کیا بات ہے. وہ سمارٹ اصل میں ہم لیتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. پہلوان ہوتا ہی عقل مند ہے. کیا بات ہے, کیا بات. 3 باتیں پہلوان میں لازمی ہیں. اوکے. سرت, پھرت اور جرت. اچھا, زبردست. اچھا, مکمل پھر ہوتا ہے. ناصر بھائی مجھے یہ بتائیں, انعام کامن ویلتھ گیم میں گولڈ میڈل جیت کے آیا, آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیسا فیل کیا آپ نے کہ پہلوانی میں بھی کوئی آگے جا رہا ہے؟ جی بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی مبارک ہو اس کو بھی, اور یہ اس کی محنت رنگ لائی ہے. جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا. بے شک, بے شک. اچھا ناصر بھائی, آپ کا بھی کیا سین ہے؟ آپ مطلب کہ آف اینڈ آن کچھ کر رہے ہیں, آپ کا کیا مطلب آگے کچھ ٹرین کر رہے ہیں اوروں کو؟ فی الحال تو میں ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا. مجھے تو 15-16 سال ہو گئے پہلوانی کو چھوڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اب تو یہ تو نئی جنریشن ہے, جنریشن گیپ ہے میرا تو ابھی. مگر پہلوانی سے لگاؤ ہے, اور ہمارے پورا جو ہے صدیوں سے یہ پہلوانی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. مگر اس سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ میرے جمنیزیم ہے کراچی میں, جو اس سلسلے سے میں جڑا رہتا ہوں, وابستہ رہتے ہیں آپ, اور ٹرین کر رہے ہیں آپ نئی جنریشن کو؟ جی ابھی پہلوانی میں تو بہت کم سلسلہ ہے, کیونکہ پہلوان جو ہے نا بہت کم ہے. اوکے. مگر یہ ختم نہیں ہوتی, برائے نام رہ جاتی ہے, جو کہ سلسلہ اب ہے برائے نام. صحیح, صحیح, صحیح. چلے, بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, ہمیں بہت خوشی ہوئی. ناصر بھائی انادر لیجنڈ, ریسلنگ کی دنیا کے لیجنڈ ہے, اور آپ کے لیے انہوں نے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے. بالکل خوشی ہوتی ہے نا آپ کو. جی بالکل. اچھا ادھر مجھے بتاؤ, شرارتوں کے حوالے سے بچپن میں کیسے تھے, کون کون سی شرارتیں کرتے تھے, ڈانٹ ڈونٹ اور مار مور پڑتی تھی کہ نہیں؟ جی بالکل, بڑی ڈانٹ کھائی ہے. اچھا, کس شرارت پہ سب سے ابو سے یا امی سے؟ ابو سے اور اپنے استاد سے. شرارت تو نہیں کوئی ایسی, بس چھوٹی موٹی کبھی ہو جاتی تھی. تو ٹریننگ کرتے ہوئے بڑی ڈانٹ پڑی ہے, تو الحمدللہ اس کا صلہ بھی ملا ہے. تو صحیح. عام طور پہ آپ دیکھو وہ لڑکے نظر آتے ہیں اتنی شرٹس پہن کے, اتنے بڑے بڑے ڈولے نکالے ہوئے ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ وہ لگتے ہیں کہ مطلب اسٹرانگ ہوں گے فزیکلی, پھر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ بھی ریسلنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, اگر ریسلنگ دیکھے تو یہ ایک ڈیفرنٹ گیم ہے, تو اس میں تو 1 منٹ بھی نہیں وہ کمپٹیشن ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈولے شولے جو آج کل کا وہ ٹرینڈ بن گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خراب ہے, کیونکہ اسٹیرائڈ یوز ہو رہی ہے. تو 4-5 ماہ میں, جیسے آپ دیکھیں کہ فارمی مرغے کی آپ مثال لے لیں, اسے میڈیسن کھلائی جا رہی ہے تو وہ جلدی تیار ہو رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے, تو اس کا بہت نقصان ہے باڈی کو, اور آگے جا کے بھی بہت نقصان ہوتا ہے. تو اگر کوئی نیچرلی, اگر کوئی گیم سے اگر کسی کا جسم بن رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح. انعام تھینک یو سو مچ. کوریا, امریکہ, جاپان, پاکستان, ہر طرف سے جو ہے نا لوگ آپ کو کال کر کے اپریشیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا نام آپ نے بہت روشن کیا. انعام اسی طرح آگے بڑھتے رہو, ابھی تم ینگ ہو, ابھی تم نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. اور اب کوچنگ سینٹر بھاگ کے ہی جانا, اچھا ایکسرسائز ہو جائے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور کھانا پینا رستے میں اٹھو لینا, ٹھیک ہے. میں چاہ رہی ہوں یہاں پہ تمہاری پریکٹس کروں, ٹیبل ہٹا کے. ہمارے شہزاد بھائی ہیں, ٹینی جتنی ان کی صحت ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا, پریکٹس تم کر سکتے ہو ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہوں گی؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نورین موجود ہوں گی, اور ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو دنیا, جاگو جاگو.